हाय हेलो नमस्ते मु आपण मानकर एमके पुणी सेकेंड फेज रे कोरोना पाई लॉकडाउन हो जाइए किसी दिन गड़ीगला समस्त मनरे अशांति टिके थिबो कना बंधन भितर समस्ते रहउचंती घर के बाहरी पड़ना तेणु मु चिंता कली जो मोर मुरली लेखाटी दिया जाउची मुरली लेखा गोटे गोटे विषय उपर नहीं तर्जमा करुची मु बा आमे चर्चा करुचे मो भावना को कहूची बाकी अन्य माने ताको पढ़ी तांकर मतामत रखुचंती जब भी आम पाखरे थिबा विभिन्न समस्या बा जीवन दुख को आलोचना करा जाउची। तो आज से मुरली 26 मु न लेखिकी भाविली आमे ताकू वीडियो रे कहि प्रकृत रे मुरली 26 रे मु आलोचना करिया पई नैची आम समस्तंकर बा समस्तंकर नुहे कह जाई परिबनी प्रायतः परिवार रे हो ऑफिस रे हो बा आपनकर समाज रे हो पड़िशा को नहीं कि हो सबुठी लक्ष्य करेंगे गोटे कंप्लेन आसे कंप्लेनटा या जे मु जन को जेतिकी स्नेह दउची जेतिकी भल पाउची सामना लोक मो कथा बुझुनी सामना लोक मत से आफेक्शन दौनी से स्नेह मुझे पाऊनी ता भितर विवेक नहीं से बुझी पारुनी यही अभियोगटा प्राय तो आप देखा पाइबे उना अधिके ऑफिस रे कहतु ऑफिस रे तल कर्मचारीटा कहूँ आम एते काम करुचे एते खटुचे ऑफिसर विवेक नहीं। तो ये जो समस्या को लेकर समय समय रे कौन हुए ना आपणकर हिंसा मध्य हो जाए एवं किछि विवेकवान मनुष्य कौन करती जोटा कि परिवार भितर हो जाए साई पड़िशा समाज भितर हो जाए कौन करती ना टिके हृदयवान मनुष्य माने से माने निजको कष्ट दे दियंती निजको जंत्रणा दियंती कहीं कहीं आहरी अधिक स्टेप मध्य खराब स्टेप नहीं जाते ये सब देखिकी मु भाविली या गोटे आलोचना हवा उचित मु कही मोर मो पाखे जो भावना अच्छी बा मु जहाँ अभिज्ञता हासिल करी मु समस्त आगे रखा उचित हुए तो ये कथाटा से भली जड़े दुखी लोक को जहाँ पाखे ये वेदना अच्छी ये कष्ट अच्छी तो काले उपशम हो पार काले तार समाधान बाहरी पार समस्या अच्छी है समाधान अच्छी तो ताहले ये कथा है या जे दी जन लोक जड़े कहूँ मु भारी हृदयवान मु जेतिकी करुच्ची जेतिकी स्नेह दउची जेतिकी एफेक्शन दउची जेतिकी लव दउची मते रिटर्न सेतिकी मिलुनी एया तो समस्याटा एया भल कि भावंतु प्राय क्षेत्र रे ई अभियोग निश्चित ये अल्प दिन तले मो सहित जड़े कथा होते सी ये अभियोग कले कले समाज रे किए क्या कथा बुझुनी बहुत कथा कहले मु शुणिली तो मो ये गोकुल वन तो से दिन देखी वीडियो रे मो लॉकडाउन समय ये लॉक हो पड़ी मोर अधिकांश समय यारी भितर मु कटाऊँ
कोरोना को लेकिन जो मैंने दुखित थे से मत देखिकी जानूे मु तो पूरा संपूर्ण ये कई मनीष ना देखो एका बस तेणु लॉकडाउन मनरे बहुत कथा आणतु लॉकडाउन हवा कथा हो जाइए आपण ताको लाइटली नियंतु विभिन्न मुझे करुच्ची सेमती विभिन्न प्रकार शेयर करंतु जहाँ जी खेल जानते खेलतु विभिन्न रंधारंधी करी खातु खुशी करके रुहतु कौन अच्छे एमती एका बसवा समस्त पक्षे संभव नुहे तो जो मान पक्षे संभव नुहे से मैंने विभिन्न आड़े मनटा को जदि लगेबे समय बीतीज जापर जा हो आम आज विषय वस्तु को आसवा ताले विषय वस्तु है जड़े आफेक्शन दौची जड़े सामना लोक ताको दौना ये हूँ गोटे समस्या बा ऑफिस रे हो जोटा कहली ऑफिस रे भी तल कर्मचारी करुँच किंतु टिके आफेक्शन कि टिके विवेक सामना लोक ऑफिसर जे खटौना आपको नहीं कि बहुत समस्या सब बेले लगी रही तो मोर ये कहवा कथा प्रथम जो मैंने शुणुवे वीडियो को जो मैंने टिके ये विवेक जिनटा को खटौना सामना लोक को बुझुना से चेष्टा करते तापर सेकेंड पार्ट कथा कह आग ये दी जन लोक कहले जड़े विवेकवान जड़े अविवेक तेणु से जो मैंने बुझी पारु ना जो मैंने सामना लोक कौन कला न कला ता प्रति टिके कोहल मनोभाव हवा आफेक्शन दवा स्नेह श्रद्धा गोटे एमती जिनिस ता द्वारा सारा विश्व को किणी हम युद्ध करके नुहे राग तमसा ये सब करके नुहे आपण प्रेम द्वारा सारा जगत को जय कर मु कहूनी बहुत बड़ लोक मैंने भी कही आपण भी परीक्षा करके निज जीवन में देखिपर तो जा हो प्रथम कथा है जे जो मैंने यहाँ टे करूना मोर अनुरोध से मैंने सामना लोकर दुख टे बुझा चेष्टा करूँ किसी मात्रा रे समाधान हो गोटे गोटे क्षेत्र में समाधान हो जो क्षेत्र में सामना लोक मैंने टोटाली करें ना सेकेंड जी करुले कथा फास्ट लोक आउ किसी कथा नहीं कारण जो मैंने भाभी पारती तार किसी कारण अच्छी से आज कहूँ मुझे कहीं भाभी पार आप गोटे समस्या विषय जानीगले आपन को से समस्याटा छोट लगे बहुत हल्का लगे जेपर्यंत आम बुझीन से पर्यंत से भारी लगे तो कथाटा है ताहले सामना लोक मान एतिकी मु कहली जो मैंने टिके से विवेकवान हवा उचित तेणु ये भिडटी देखला से निश्चित समस्त प्रति विवेकवान हे दयाशील हे क्षमाशील हे सामना लोकर मन कथा बुझे ताले समाधान हो किसी असुविधा नहीं किंतु जोटी है ना से आम कौन करवा बहुत बहुत केस अच्छी बहुत जगार अच्छी जोटी की समाधान सामना लोक टोटाली परिवर्तन हबार नहीं चांस नहीं आउ गोटे कथा कहवा गले तो आपन कहीं कहूनी ना आप मन भांगी प्रकृत में किछि किछि क्षेत्र अच्छी सेठी केबे फूल फुटब ना सेठी फल आशा करवा उचित नहीं से क्षेत्र में आम कौन करवा मो अभिज्ञता छाड़ू रामकृष्ण परमहंस जो थे बही के पढ़े देखिए मु रामकृष्ण बही पाई श्रीमा बही रे भी थोड़े पढ़ी श्रीमा जन को आश्रम रे परिवर्तन करने 10 वर्ष बोधे रखी एक्जाक्टली मोर वर्षटा मन पड़ूनी कि सी लिखिं अभिज्ञता जे मुझे गाँव को पठेदेली मुझे घर को पठेदेली मुझे कहली ना हेनी तू ए जा तो रहीगला जहाँ कथा तो एमती अनेक परीक्षा कर तेणु रामकृष्ण गोटे कथा कहती बाबा रे तू जदि चलाक ताहले दुनिया को परिवर्तन कथा चिंता करनी कि कहा को परिवर्तन कथा चिंता करनी सेटा जदि करुचु हेले तोठू बुका कहीं नहीं तो जहाँ भी हो आम
होप रखिबा आमे सब बेले गोटे आशा रखिबा आशा ही जीवन आशा ही मनुष्य को बंचिबा को सहारा दिए तो जोठी एटा न ही पारिला सेठी जो माने दयाशील क्षमाशील अन्य को बुझी पारती अफेक्शन बहु परिमाण रे दे पारती किंतु रिटर्न पाती से माने कौन करिवे तांको पई कौन समाधान आज मुरली 26 रे एटा होची मेन पॉइंट तांको प्रथमे मु या कहिबी निराश हो नहीं आ जो निजको जंत्रणा दियंती जो माने समाने जंत्रणा दियंती जेहेतु समाने बहुत कौन कहिबी ताको सेंटिमेंटल तेणु से निजको बहु प्रकार जंत्रणा दे बसंती ना 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 भूल हो तुम से जन्म ही नथिलो तुम्हें से जन्म ही नथिलो तुम्हें जहाँपाई निजे जंत्रणा भोगुच जानी शुणिक निजको जंत्रणा दौच मु गोटे प्रश्न पचारि तुम्हें कौन ताको नहीं आसथिल आसला बेले टिके भाविल नहीं आसथिल ना ना नहीं कि जीव ना एते ऊर्ध्व को मुझे जाऊनी कहीं जाऊनी तुम्हें आम संसार भितर रही एते कथा एते डीप थॉट को जाई परिबेनी मु जानी तेणु मुझे आड़ को जाऊनी खाली निजको टिके रुकिबे केमिति सेइथिपाई कहली जे थरे भाविले आप निजको जंत्रणा दौरान अन्य जने आपन को भल पाइबा देला नहीं बोली बहुत केस मु देखी इवन जन को थरे मो आखिरे पड़ता छाड़ू से कथा बहुत जंत्रणा से निजको जानी शुणिक जंत्रणा दियंती लोक कारण तांको भल पाउछन्ते ना भल पाइबा लोकटा तांको भल पाइबा देलानी तेणु ये खाइबेनी पीबेनी निज टर्चर करेंगे एमती बहुत कथा करते भल पिंधिबेनी बुलिबेनी एमती हुए आ हवा भी स्वाभाविक हवाटा स्वाभाविक एटा मु मना करूनी हवाटा स्वाभाविक किंतु एटा ठीक नुह एइथिपाई ठीक नुह आपण जहाँ पाई एते जंत्रणा निजको दौचंती ताकू आपण माँ पेटरू आसिला बेले केबे सांगरे आनि नथिले जिबे जेते बेले सांगरे नेकी जिबे ना तेणु जदि आमे स्नेह न पाइले तापाई बाट बहुत अच्छी आमे जदि श्रद्धा न पाइले बाट बहुत अच्छी कारण जोटा कहली जी बुझीबनी से बुझीबनी जे परिवर्तन होबनी ताकू ईश्वर मध्य परिवर्तन करि परिबेनी आपण मन रक्षा करने गोटे भल कथा कह दुर्योधन दुर्योधन को कौन कृष्ण परिवर्तन करदेले ना 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 है हम ना आहरी अनेक कथा अच्छी आम आम टॉपिक बहुत डेरी हो वीडियो बड़ हो भी बड़ हो गला कहू कहू तो आम पॉइंट माने ठीक विषय वस्तु उपरको आसवा जे ताहले जो माने अफेक्शन पाऊना से माने कौन करेंगे आपण प्रथम कथा जानी रखिले जे जोटी हब नहीं केबे हब नहीं ताहले आपण आगे मनरू बाहर कर दियंतु एठी गोटे कथा कहबी मन होउची सब मूलर खेलर कारण आपण को मन होउची सबु खेलर कारण आपण जंत्रणा दवा लोक से मन सामना लोक नुहे आपण मनरू से जो जिनसटा जन्म देइचंती ताकू आगे बाहर कर दियंतु जे मते प्रेम बा लव बा स्नेह श्रद्धा मो कथा कहीं बुझा दरकार नहीं एटा गला प्रथम कथा देखिए बहुत हल्का हो द्वितीयत आपण को पाखरे गुड़ाए गुण थी भल गुण थी आपण से दिगरे निज मन को लगा बा आपण जो जो सूत्रु टिके स्नेह श्रद्धा पाई परिवे आपणकर एठी काम करवा कथा काम कले सब ठीक आपण जानते एटू एफेक्शन मिलबनी तो आपणकर बंधु बांधव प्रिया प्रीति बहुत किछि थिबे आपण से दिगरु टिके समुद्र को संख्या करी चली जी आग सेकेंड रे आसिला थर्ड रे आसिला फास्ट आगे मनरू बाहर करेंगे से देले आउ टिके बुझ हल्का हो सेकेंड रे अन्य सूत्रु जो भी
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ଆପଣ ସେଠି ନିଜ ମନକୁ ହାଲକା ଏନଗେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ନିଜର ସମୟଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ବସିକି ଭାବୁଥିଲେ ମୋତେ ମିଳିଲାନି ନା ନା, ସେ ମୋତେ ମିଳିଲାନି ନ କହିକି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟଟାକୁ, ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖେଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣ ପାଖରେ ସାମାଜିକ ସେବା ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟର ସେବା ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ କାହିଁକି ଏଫେକ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଫେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦରଦୀ, ଆପଣ ହୃଦୟବାନ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତିନି ନମ୍ବର କଲା। 4 ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହେଇଥିବେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ କଥାଟାକୁ କହି ପକାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଟେକିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସେ ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନହେଲେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ସ୍ନେହ ଦେଲା ନଦେଲା, ପ୍ରେମ ଦେଲା ନଦେଲା, ସେଇଆଡ଼େ ମନ ଯାଉନି, ମନଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ମଣିଷମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫସେଇ ଦେଇକି ନିଜକୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ତାର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହିଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ମଣିଷ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଆସିଛି, ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ନେବାକୁ ଆସିଛି। ନହେଲେ କାହିଁକି ଶରୀର ଧରିଥାନ୍ତା? ଶରୀର ଧରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେ ସିଏ ଏଠି ଅନୁଭବ ନେବ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ନେବ। ତ ଯଦି ସିଏ ଆନନ୍ଦ ନେବା ତାର ଅଧିକାର, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଜୁଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି? ନା ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଠି ଏକା ବସିଛି, ପୁରା ଏକା, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲାଗୁଛି? ନା ନା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଏକାନ୍ତକୁ ମାନି ନେଇଛି। ଆପଣ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମାନି ନେବେ, ଦେଖିବେ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଦେଉଛି। ଭଲ କି ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବି କଥାକୁ ହାଲକେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ହାଲକା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନେବେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟା ବୋଝ ଲାଗିବ। ମନେ କରାଯାଉ ଏ ଲକଡାଉନକୁ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଛୁଟି ପାଇଲୁ, ଗୋଟେ ଏଇ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା କଥା ଅଛି, ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକଟ କରି ପକାଇବା, ରାନ୍ଧିବା, ଖାଇବା, ମସ୍ତି କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ଘର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥା ହେବା, ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ଟାଇମ୍ ପାଉନଥିଲେ କରିବା। ଆଉ ହେବ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ଥିଲା, ମୋ ମନକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେଦିନ ଜଣେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଏ କଥାଟା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆରେ ହଁ, ତ ସମାଜରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସମସ୍ୟା।
ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ନେହ ଦେଉଛି, ପ୍ରେମ ଦେଉଛି, ସବୁ ଦେଉଛି, ମୋତେ ମିଳୁନି। ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ। ମୋ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଭାବିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଫେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିଲେ ସଂସାରଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଚାଲିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳି ଯେତେ କେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣିବେ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣି ଶୁଣିକି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ପିନ୍ଧିବାନି, ଖାଇବାନି, ଡ୍ରେସଅପ୍ ହେବାନି, କିଛି ହେବାନି, ବୋବରା ହେଇବା। କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ? ସେଟା ତ ପାଇଲେନି, ଆହୁରି ଉପରନ୍ତୁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାଗିବେ। ଜମା ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆନନ୍ଦ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ମେସେଜ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଫିଲ୍ କରିବେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବେ। ମୁଁ ତାର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ତାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ଅଛି। ସମାଧାନ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଉନାହୁଁ ବୋଲି ଆମକୁ ସେଟା ବୋଝ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଆପଣ ବାର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚଲେଇକି ବା ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନ ବୁଝିପାରିବେ ବି ମୋତେ ପୁଣି ମେସେଜ କଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ପୁଣି କହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ। ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଦୟାକରି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି। ଆମ ମୁରଲୀ 26ର ଥିଲା ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପରିବାରର ନୁହଁ, ସମାଜରେ ହୁଏ। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖିବେ, ତା ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କରୁଛେ, ସେ କରୁନି। ଆରେ ଭାଇ, ସେ କରିବେନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ଼ିଗଲି, ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ କଥାଟା ଚାଲିଯିବ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେଳେ ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଥାଏ ବା ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଗୋଟେ ଆସେ। ସେଟା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେ ଭାବି ପାରନ୍ତିନି, ସାମ୍ନା ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ବି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଥାଏ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦୟା, କ୍ଷମା, କରୁଣା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ କମ୍। ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନଥାଏ ପିଲାଟିର, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଲେ ସେଇଠି କେତେ ଭାଗିଦାରୀରେ ବଢ଼ିଲେ, କେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ବଢ଼ିଲେ, ତ ସେଇଟା ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଯାହା ବି ହେଉ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଯେ ହୁଏତ ସେମାନେ ବୁଝିବେନି, ହୁଏତ ସେମାନେ କେବେ ବି କରିବେନି। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ? ନା। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଲା ପରେ କେହି ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବାଟ ବତେଇଲି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବେ। ଶେଷ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର କହିଲି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ କହିଲି, ସେଇଠି ଯିବେ। ମନ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲିବ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ଛୋଟ କରିବା କଥା ଭାବିଥିଲି, ଛୋଟ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଯାହା ହଉ, ଟିକିଏ କରୋନାର ଲକଡାଉନ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଇ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛି ପାଖରେ, ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେଉଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଯଦି ଉଠିକି ଯିବା କଥା ହେଲା, ଏମିତି କରିଦେଉଛି।
बुझिले कि सेटार व्यवस्था रखिथिबे। तेणु आज मुरली 26 एतिकी। आशा करुच्ची समस्त भिडियोटी भल लगे। जदि भिडियोटी भल लगे शेयर करके अन्य मानक भी सुनेबे। आउ जदि किछि आपण पाखे समस्या थाए ताकू मते मेसेज कले मु ताकू वीडियो माध्यम रे आपन को वीडियो करी दे पारि। आपणकर उपकार हवा सहित समाज रे उपकार हबो। जदि उपकार हुए मो कथाटी जदि ठीक लागे बा कई उपकृत हुंती कहा मन को छुईला ताहले से तो मतामत देवे एवं वीडियोटी शेयर करेंगे। शेयर करके आउ एटा जिते जिते लोकों भीतर को जीव आउ 5 जन जानवे पाखे हुए तो ये दुख थी पारे से गोटे समाधान पाइबे समाधान बाट पाइबे। जहाँ आज एतिकी मुरली 26 मु आउ लेखिकी दौनी जदि कहीं कहे पुणी लेखिकी देवी मना नहीं किंतु वीडियोटा आज देखंतु प्रथम थर मुरली को वीडियो रे करागला। तेणु मुरली 26 आज एतिकी रोची। आशा करुच्ची समस्ते भल रहिबे। ईश्वर ठारे मोर प्रार्थना समस्तंकर मंगल हो। रहिली मु एम के। नमस्कार। जय जगन्नाथ।